Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. उरावत प्रमाणिक करवंदल रवनि दारवंदल रवण दरवश्य वन 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 वंदल रव. धन्य 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 मोर पिता नाम धन्य मोर पिता नाम धन्य मोर पिता नाम धन्य मोर पिता नाम धन्य. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम. इदारवनि खारवत्रमण करवर्षवर करवंदल रवनि दारवंदल रवनि दारवंदल रवण दरवर्षवर वर 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 वंदल रव. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम. यदा रवनि करवंदल रवनि दारवश्यकल रवण तरवण करवंदल रव. उरवत प्रमणि करवंदल रवनि दारवंदल रवनि दारवंदल रव. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 धन्यवाद. ओ शन रवनि कारवंदल रवनि कारवंदल रवनि कारवंदल रव. जिसुम का नाम रे दया करो, जिसुम का नाम रे दया करो, जिसुम का नाम रे दया करो, जिसुम का नाम रे दया करो. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Ura pa 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 shabara bara 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 bara. Ura vandala ravani kala bara vandala ravani dara vandala ravani dara vandala. Yitra vatramani ura vashabara kara vandala ravani dara vandala rava. जिसुम का नाम रे दया करो, जिसुम का नाम रे, जिसुम का नाम रे, जिसुम का नाम रे दया. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ira vandala ravani karavasha vara karavandala ravani dara vandala rava. Thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 दूचु. नित्य जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्मा रूपी परमेश्वर तुम्हारा नाम और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हालेलुया 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 हालेलुया. उरवश्य कलरवनि खारवंदल रव. तुम्हें दयारे महान क्रोधरे दिरसना सण कृपा में मंगल करे विष्णुता करियो तुम प्रभु. ओ प्रभु तुम्हारे दया अनंत काल स्थायी. हालेलुया हालेलुया. जब तुमको भय करंती पृथ्वी आकाश में जमंतो तमंतो तुम्हारे दया सण को महा करे प्रभु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आओ जिनके तुम्हारे द्वारा शरणागत ता प्रति दया करते प्रभु. इधर रवनि खार वर्षा कला रवनि दूर वंदल रव. तुम्हें जहाँ को इच्छा था दया करी था, जहाँ को इच्छा था तुम्हें कठिन न करी था. ये रवंदल रवनि कार वंदल रवनि दान वंदल रव. तुम्हारा कौन से संकल्प निवारण प्रजय पारिबा नहीं. वर्तमान शुद्धा प्रभु तुम्हारा इच्छा अनुसार तुम्हें कार्य करो छ अवसर तो कर्तृत्व करो छी. इधर रवनि खार वंदल रवनि खार वंदल रव. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्य धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य. मनुष्य अतिशय प्रबल हो पारे नहीं कि शयतान मध्य आओ प्रभु ता इच्छा अनुसार कार्य करि पारे नहीं. यदि प्रभु तुम्हें आओ अनुमति दे थाओ से मात्र से कार्य करि थाए. आओ तापरे प्रभु तुम्हें आओ शयतान को अमान करो पाद तले तुम्हें दड़ी दे थाओ. इधर वानी खार वर्षा कला रवा. जीसु नाम रे, जीसु नाम रे, जीसु नाम रे दया करो, दया करो. अवांतर समस्त पाप दोष दुर्बलता जो मार्जना करो. अवांतर समस्त मंडली प्रति तुम्हें अनुग्रह करो. प्रत्येक प्रभु तुम सेवा कार्य आओ प्रभु स्थिर रही लगी रही विश्वस्त और उद्योगी दया करो. आओ से पास्टर प्रभु माथियास को तुम्हें अनुग्रह कर अनेक दिन सेंटर कष्ट आओ से चिकित्सित होते गतकाल से ऑपरेशन अनेक कष्ट होता प्रभु अनुग्रह कर तुम्हें सुस्थ दान कर तुम्हें उठाओ पुनर्बार विश्वस्त भाव तुम सेवा कार्य लगी रहा निम्ते दया कर. मंडली समूह मध्य जो मान विभिन्न प्रकार समस्या प्रभु अच्छी प्रभु असुस्थ पीड़ित होती से सब तुम्हें मुक्त कर. प्रभु जीशु नाम तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधन कर.
पूरा बंदा लरवानी खारा बक्रमाना कारबंदा नामा जीसु नाम रे दया करो जहाँ सब आमान करे समर्पित हो प्रभु से उत्तम विषय सब पवित्र आत्मांगर साहाଯ୍ୟ रे दृढ़ बेधड़ ख्यानी मंत्र तुम्हें अनुग्रह करो हालेलुया 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 पुनः विश्व सब मत पूर्ण क्रिया ପାଇଁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ କାରଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦ ଲରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦ ଲରବା ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସହିତ ଆମର କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନା ନ ପଡ଼ୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଯଦ୍ୱାରା କେବଳ ତାମାନ ପ୍ରଣୟ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ତା ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ତୁମର ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁ ଦୁଧାର ଖଟଖଟରୁ ବୁଦ୍ଧିମ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହତା ଲାଭ କରି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। प्रभु जी के चरणों में यीशु जी के चरणों में हाथ लगाओ प्रभु जी के चरणों में यीशु जी के चरणों में हाथ लगाओ शीश नवाज़ स्तुति गाओ शीश नवाज़ स्तुति गाओ प्रभु जी के चरणों में यीशु जी के चरणों में
प्रभु तुम नाम धन्य 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 तुम नाम होली 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 लॉर्ड 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 शबर बर 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 धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उतारवानी खारवाद नाला रवानी नारवा शकल रवाना सूरज बाबा 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 रबा 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 होली 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 Hallelujah, 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य इतरवत प्रमाणी कुदवन लाला रमणी तारव शकल रमणी आकरवणी खाला रमण धरवन लाला रब पूरा पापा 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 रब 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 Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 बिरि 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 बरा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya, 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 atmanam, dhanya, atmanam, dhanya, atmanam, dhanya, atmanam, dhanya, atmanam. Utravani kala ravana bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और 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 धन्य Holy, 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 holy. Shabara bara bandala ramani biri 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 bara 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 bara. Uravandala ramani kala ramana dharamandala. मैं महान मान 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 मैं महान मान 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shibara bara 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 bara. Shabara kala bara turi biri biri bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य शिविरी बिरी 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 बरा 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 शबरा बरा 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 होली 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 Holy, 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 holy. Dhanya, 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 dhanya,
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. 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 Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Holy, 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 Lord. Shivara bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इदारमणि पूर्ववर्षा Ramaani Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy, 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 holy. Praise the Lord. जाने छवि प्रार्थना.
କଲେ ନାହିଁ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ତୁମର ସେବା କଲେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା କିଏ ତ ପ୍ରଭୁ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଲା କିଏ ତ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ ବରଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତୁମେ ଦେଖିଲ ତୁମେ ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ଯା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର ପ୍ରଭୁ ତହିଁ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ଲିଖିଲ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଇ ସମାନ ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା 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 ମାଶା ବାବା 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 ବାରା 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 ବନ୍ଧା ଦିଆ ନବା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦିଅ ନାହିଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ତୁମେ ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା କହି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମନୋବଳକୁ ତୁମେ ବଢ଼ାଉଛ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତୁମେ ନେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତହିଁ ପାଇଁ ତୁମ ନାଁ ଆମର ଗୋଟି ଗୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଏଇ କଥା କିଏ କହିପାରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ବରଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ତୁମ କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜର କଥା ତୁମେ ନିଜ କଥା ତୁମେ କହିଦେବେ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ ଭାର ତୁମେ ନେଉଛ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର এই ପ୍ରକାର ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଭରସା କରି ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବରଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସେ ମହିମା ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା 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 ଇଲାଶା प्रभु वर्तमान राज्य देश अवस्था तुम्हें जान प्रभु अनेक जीवन प्रभु से भय से संदेह सब प्रकार प्रभु नाना प्रकार चिंता ग्रास कर प्रभु हालेलुया 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 जहाँ सर्वसाधारण मनुष्य भीतर आसे से ही प्रकार प्रभु समस्त परिस्थिति को देखी मध्य लक्ष्य करी अनेक विषय प्रभु भावना चिंता प्रभु प्रभु पड़ी जानती प्रभु मैंने मध्य प्रभु चिंता करो हालेलुया हालेलुया किंतु प्रभु तुम्हें नथिबा अवस्था को तुम्हें दिवा अवस्था पर डाकिया परमेश्वर हालेलुया ओ से दिन मध्य प्रभु मनुष्य मन एकत्र हेले प्रभु आओ से बाबिलगढ़ निर्माण करे प्रभु से मन दृढ़ मनस्थ करे किंतु ए प्रकार तुम्हें कार्य कर प्रभु से मन को केही कहार प्रभु से मन कथा बुझी पारे ने भाषा बुझी पारे ने आ सब भूमि करतल प्रभु हालेलुया 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 आज मध्य तुम्हें सही समान परमेश्वर प्रभु मनुष्य जते प्रबल जते ज्ञान बुद्धि जते कौशल प्रदान कले मध्य प्रभु तुम इच्छा प्रभु कौनसी विषय प्रभु से सफल ही परम दिन हालेलुया हालेलुया माशा बाबा बाबा बारा 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 बंदानिया नमा तुम्हें जते खलिब केही बंद करि पारे ने तुम्हें जते बंद करिया प्रभु केही खलि पारन दिन हालेलुया 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 तुम्हें सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर हालेलुया मनुष्य मान का राज्य रे ओ मनुष्य मान को तुम्हें कर्तव्य करिया परमेश्वर हालेलुया 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 माशा बाबा बाबा बारा 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 अनेक तुम्हार पारभक्त रंजी प्रभु अनेक तुम्हार परिवर्तन कर प्रभु तुम निकट पहुंची प्रभु से दिन मध्य संविधान समस्त प्रभु ओ से दिन मध्य प्रभु तुम प्राय जो समस्त निर्मित करा जाय दिला ओ प्रभु समस्त जते सुनिले प्रभु ओ प्रभु से पितर मध्य कहले प्रभु तुम ए प्रकार तुम प्राय न करू किंतु तुम ताको दूर हो शैतान तुम कहले प्रभु आज मध्य तुम विरुद्ध रे तुम इच्छा संकल्प विरुद्ध जते हमने प्रार्थना विनोद करते प्रभु तारे से सब विषय मन को विरुद्ध कर दियो जहां तुम दृष्टि तुम यथार्थ से समस्त तुम सफल कर तुम गौरवान्वित महिमान प्रभु एतद गर्व हो अनेक जब तुमको चिन्हिबे जानिबे तुमार कार्य पड़िबो उमाशा बाबा 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 बारा 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 दिन मध्य तुम दया करो दया करो दया करो दया करो तुम लोक मान को तुम दान समान को तुम्हारा आह्वान प्राप्त व्यक्ति मान को तुम्हें धैर्य रख प्रभु समान को तुम्हारा अनुग्रह शक्ति रे परिपूर्ण कर प्रभु साहस रे सहित प्रभु तुम्हारा साक्ष्य बापाय बुद्धि रे सहित तुम्हारा ज्ञान रे सहित प्रभु आचरण कर प्रभु तुम्हारा कथा करे पाए अनेक को तुम्हारे निकटवर्ती करे को पारिबे प्रभु एक मध्य तुम्हें अनुग्रह करो हालेलुया हालेलुया दया करो दया करो दया करो दया करो आमान को मध्य तुम्हें धैर्य रख प्रभु प्रार्थना रे तुम्हें लगे रख प्रभु के बड़ प्रभु हमने सुस्थिर भाव रे रख गया दिबरे बसले ता चलिबो नै प्रभु हालेलुया हालेलुया किंतु दाम को प्रभु जहाँ किसी तुम्हें दियो जो परिस्थिति मध्य मन को रखित प्रभु अंतत प्रभु माने आत्मा रे प्रभु जे प्रेम सदा सर्वदा तुमने के प्रार्थना विनोद लागी रहइबो एथि मध्य मध्य मन को तुम्हें जागृत करो हालेलुया हालेलुया मंडली समूह को तुम्हें जागृत करो उठाओ प्रभु माशा बाबा बाबा बारा 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 प्रत्येक को एक मन एक प्राण तुम्हें दे प्रभु ओ तुम्हारा जन मते विलाप करे भाई रोदन करे भाई चित्कार करे भाई दिप कलुष छड़े भाई तुम्हें साहाय्य करो हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा तुम्हें मन को जागृत करो उठाओ प्रभु माशा बाबा बाबा बारा 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 बंदानिया नम 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 इखारा बारा 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 दया करो दया करो दया करो दया करो सब परिस्थिति पर तुम्हें कर्तृत्व करो सब विषय पर तुम्हें नियंत्रण करो प्रभु सब विषय पर प्रभु तुम्हें राजत्व करो प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रत्येक को तुम्हें धरि रखो विशेष कर प्रभु विशेष दिन प्रभु
ଅଧିକ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସମୟ ଅତି ନିକଟ ବୋଲି ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବେ ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପାରିବୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ଭୁଲ ପାପ ଜଗତ ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନେ ସେ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଦାସି ପ୍ରଦାନ କର। ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମ ଚରଣ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଫିଲିପିଓ 1 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଲାଭଜନକ। এই କଥା ପାଉଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ। ଏପରିକି ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥ 11 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରି ଫିଲିପିଓ 1 ପର୍ବର 21 ପଦ ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ ଯେ କଲେ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ କରି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ତା ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେବ। ତାହା ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ତା ନିମନ୍ତେ ଭୟର ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଉଲ ଆଉ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତର ପୁରସ୍କାର ଆଉ ସମ୍ମାନ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେପରି ହେଇଥାଏ। ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ମାନେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଯାହା କିଛି ବା ଜଗତରେ ଆମେ ପାଉ, ସେସବୁ ତ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ମାତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ, ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ, କ୍ଷମତା ଦେବେ, ଧନ ଦେବେ। ଲେଖା ଅଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, ଆଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଆମେ ନିତାନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏପରିକି ମଣିଷର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଏପରି ବିଷୟମାନ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଲେଖା ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନି, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି, ହୃଦୟର ଜାତନି, ଏପରି ବିଷୟମାନ ସେ ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ବିଷୟ, ସେ କିପରି ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଆଉ ସେ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ବା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତୃତୀୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଚତୁର୍ଥରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କରି। ଧୂଳିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି।
ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ଆଦି ଆଉ ଅନ୍ତ। ଆରମ୍ଭ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେ ତ ଈଶ୍ୱର ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ତାର ସମୟର ଗଣନା ନାହିଁ। ବିଗତ ସମୟର ଅନାଦି କାଳର ତାର ମଧ୍ୟ ଗଣନା ନାହିଁ, କି ଅନନ୍ତ କାଳ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ତାର ସମୟସୀମା କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କଲେ ତାର ସମୟସୀମା ଅଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଲେଖା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟରେ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ କଲେ ବା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ବିଗିନିଂ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଇଟାକୁ ବିଗିନ୍, ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶେଷ ହେବ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ। ତାପରେ ତ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ପୁତ୍ର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବେ, ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବେସର୍ବା ହେବେ ଯେପରି ଅନାଦି କାଳରେ ଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ, କ ଓ କ୍ଷ, ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏଣ୍ଡିଂ, ଆଲଫା ଆଣ୍ଡ ଦ ଓମେଗା, ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗତି ସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ନଥାନ୍ତା। ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ନରକର ଦଣ୍ଡରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଯଦିବା ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ନା କିଛି କରି ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଚଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦିନ ରାତି, ଋତୁ, ମାସ, ବର୍ଷ ଏସବୁର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବା ସେସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାନ୍ତି, ବାୟୁ ବୁହାନ୍ତି, ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି। ନହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଭୂମିରୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଆଉ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ କିପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଏଇଟା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ଆଉ ଆମେ ଆକାଶକୁ ଆଉ ପିତ୍ତଳ ପରି ଆମେ କରିଦେବା, ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଅନାବୃଷ୍ଟିକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ମହାମାରୀକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଆଉ ବିନାଶ କରଣାର୍ଥେ ବିନାଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ ଆଉ ମାନବ ଜାତିକୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ସେ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି, ପ୍ରତିପାଳକ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପାଉଲ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଉ ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଆମେ ଜାଣୁ, ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରି, ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ବୃହତ୍ ସିଂହାସନ ଉପବେଶନ କରି ସମସ୍ତ ଜାତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ର କରାଯିବେ। ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ମୃତ ଜୀବନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ଆଉ କାହା ହାତରେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ସେଥିନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୟ ବି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁରି ହେତୁରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ, ଆଉ ଯଦି ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ କରୁ ତାହେଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେରିତମାନେ କିପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମନରେ ଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପିତ ତୁମେ ମୁଁ ଯେପରି ଏକ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୋ, ପାଉଲଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୋ, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହେଲା। ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛୁ କିପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶରୀର, ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଆମ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବା କୌଣସି ବିଷୟ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ବିଷୟକୁ ବା ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ପିତାମାତା, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଏପରି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପିତାମାତା, ଭ୍ରାତା, ଭଗ୍ନୀ, ଭାର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଉ ତୁମର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ, ଇଂରେଜୀରେ ହେଟ୍, ଘୃଣା କରିବାକୁ ହେବ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ, ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେଲା ପରେ, ନହେଲେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କହେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଆମେ ବହୁତ ଉଣା ଥିବାର ଦେଖାଯିବା। କାରଣ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସବୁକିଛି ଆମେ କରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଧନ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନ, ଆମମାନଙ୍କର ବଳ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଧନ, ମାନ, ଜ୍ଞାନ, ବଳ। ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି। ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଇଟା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନାହିଁ, ନିଜର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଯଦିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତା ଆଉ ମାତାଙ୍କର ଆଉ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେ ଶେଷ କାଳରେ ଆଉ କ'ଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଛ? ତୁମର ସେଇ ଧନ, ତୁମର ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ଆଉ ସେ ସବୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଛ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଗତରେ ଥିବା ଧନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯୁବା ଲୋକ କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ସେ ତାହା କଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଗତରେ ହିଁ ଆଉ ତା'ର କିଛି ଫଳ ବା ଲାଭ ପାଇବେ, ପରକାଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିବ। ତାହା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ଆଉ ଆୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ତାହା ତ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି।
जो माने एपरी भाव में दशमांश दियंती नहीं से माने भलरे जानी रखंतु मलाखी 3 पर्व अनुसार ईश्वर को द्रव्य चोरी करुछंती जो समस्या आसी रोग विपद संकट दुर्घटना प्रार्थना कले कौन हम आउ जड़े चोरर प्रार्थना केमिति प्रभु शुणिबे आउ से लोक मान प्रति तो जगत मध्य दंड विधान सब रही चोर को देखिले पाइले लोक धरिबे ताकू माड़ मारे पुलिस हाथ में देवे आउ ताकू सजा दिया हब दंड तार कौन सी सम्मान नहीं समाज रे समस्ते ताकू घृणा करिवे एई प्रकार ईश्वर को द्रव्य चोरी कले केमिति हब तापर अनेक प्रार्थना कले तेणु जो मैंने ताहा करूनाहांती सेमानकु करिबा आवश्यक जेहेतु अन्य जो मैंने करुछंती मु जानि नथिले जेतले जानिले मु ता करिया को लागि आ मु अनुभव कली आउ मध्य मु विभिन्न लोक मान पाखरु जानिली जे सेमाने दशमांश कोन 100 टंकारे 10 टंका कोन 1000 टंकारे 100 टंका कोन किए तो आउ 10% नहीं 20% 30% 50% आउरी अधिक मध्य देवा विषय मु शुणिली तापरे मु निजे चिंता करी मु कहीं दशमांश खाली रही समस्त विषय तो वृद्धि पाइबार अच्छी तापरे मु कहली नाई मु अधिक करी तेणु मु दशमांश रहे ना स्वाधीन भाव में मत प्रभुकर कार्य करने को अच्छी जो मान मन में प्रभु प्रेरणा दियंती से दान के दशमांश दियंती केतेक तो विश्वस्त भाव में करी चली आरंभ रू एपर्यंत आउ केते जो मैंने सेपरी करते हटि जाइए आदौ से विषय चिंता करना मात्र मोर सेवा कार्य द्वारा से उपकृत होती परित्राण पाई पवित्र आत्मा दान पाई प्रेरित शिक्षा प्राप्त होती अनेक बड़ बड़ आश्चर्यक्रम से रोग व्याधि सुस्थ होती अनेक समस्यार समाधान होती तो मत संपूर्ण त्याग कर भूली जाइछंती किंतु प्रभु तो केबे भूलिबे ना से आह्वानकर्ता विश्वस्त जड़े जदि न रा जगह प्रभु आउ अन्य मानक उठेबे वाक्य अन्यथा हम ना तेणु मु आउ विश्वास मु सब दृढ़ रही चाहे तेणु प्रभु वाक्य को विश्वास करी कार्य वेतन योग्य तदनुसार मु चले तेणु से मोर भरोसा अच्छी से प्रभु निकट में मागे ना कहीं मागिबी जदि मु कार्य करुँची निहाती मोर वेतन मत प्रभु देवे आदि मु करूना ठीक भाव मु प्रभु निकट में मागिले मत तो मिलनी ये मागे तो ठीक विषय नहीं एपरी चिंता करी मु आलस्यपरायण होगा चाहे ना खाली कार्य तो नहीं प्रत्येक कर्म को जो परीक्षा करा लिखाई आउ जार पड़ीज से सब तो क्षति सब ना जो मान से पुरस्कार पाइब तेणु जो मैंने प्रभुकर कार्य कर आज वर्तमान प्रभुकर वाक्य प्रचार इत्यादि सब कर सेमिति भाव में कार्य करने को हम जो कार्य प्रभु संतुष्ट हेबे प्रभु ग्रहण करेंगे तार आदर्श तार मॉडल बाइबल रे रही बाइबल कहूँ केमिति भाव में प्रभुकर कार्य करने को जो मैंने प्रभुकर कार्य कर प्रचार कर आत्मा लाभ कर ईश्वर राज्य वृद्धि आउ चेष्टा कर मंडली सब गढ़ियापाई इच्छा कर जाना दरकार जे प्रथम पवित्र आत्मा पूर्ण हवा को हम चिन्ह स्वरूप परभाषा कहीपर आहरी अनेक विषय रही तेणु जो राइट वे कार्य कले प्रभु से वेतन देवे प्रभु आउ तांकर वाक्य जो प्रतिज्ञा कर अन्यथा हम ना आमको चिंता करने को पड़ो ना जदि आम ठीक भाव में न करूँ ताले प्रभु आम से दायित्व भार नेबे ना आमको से वेतन मिल ना आम ही आउ से नाना प्रकार समस्या द्वंद्व आमको पड़ा को कहीं प्रभुकर सेवा करुँचे कार्य करूँ जमी मत लिखा अच्छी प्रभुकर उपासना करने आत्मा सत्य करने खाली उपासना कले किसी लाभ नहीं गिजाऊ जाऊ सब गीत गाऊ प्रार्थना कर सब गोटे रीतिमत भाव पवित्र आत्मा पूर्ण बाइबल जहाँ कहे से अनुसार कर सेटा प्रभु ग्रहण करेंगे से फल अच्छी ना जमी वर्ष आरंभ गोटे श्रेणी रे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोटे क्लास रे अनेक पिला बसी पढ़ी समस्ते जानती से गोटे क्लास बोली जदि आउ कॉलेज ग्रेजुएशन नहीं जो मैंने से क्लास रे पढ़ुवे से कॉलेज रे से जिते जन 100 जन क्लासरूम में बसते समस्त को आउ से आउ ग्रेजुएट बोली कह कॉलेज स्टूडेंट्स कहीकि से ग्रेजुएशन करुँच परीक्षा आनुआल परीक्षा आसो से तौक
केते पास करेंगे केते फेल करेंगे समस्ते गोटे क्लास रे पढ़ते किंतु केते जन पास करुछंती केते जन फेल करुछंती जो माने पास करछंती समान मध्य तारतम्य रही किए थी आउ फर्स्ट क्लास रे किए सेकंड रे किए थर्ड रे किए फर्स्ट क्लास आहरी उपरे बेस्ट टेंथ भितर डिस्टिंक्शन इत्यादि सब एते सब फरक हो आउ से अनुसार जगत रे समान प्रति समस्त विषय घटुची जन जदि खराब करियो ताले आउ रे श्रेणी को जाई पारे सेमिति आमे आम धर्म जीवन रे प्रभु आमान को देखुछंती परीक्षा करा होची वाक्य अनुसार होची कि नहीं जदि वाक्य अनुसार नहीं फेल फेल हो गले आउ से कौन करे से ऊपर को उठिबो नहीं से प्रभु ठार किछि पाई पान बाइबल को जगह लिखा होची एपरी लोक प्रभु को ठार किछि पाइबो बोली मन न करू आमे बहुत भाबा प्रभु मो पाई एमते करछते करिवे करियो हबो नहीं से नियम अनुसार न कले हबो नहीं सेमिति भाबरे तबे प्रभुकर धन्यवाद ख्रीष्टन निमंते आम बंचवा कहले पाउल को परी चारिटी विषय मुझे कहली आमर धन मान ज्ञान बल धन है जहाँ मानकर जगत धन संपत्ति टंका इत्यादि ता भी प्रभु मान को व्यवहार करने को खाली निज परिवार ना भूल विष से आउ अनेक से प्रकार भाव से लोभग्रस्त ही आउ बहुत किसी से धन संपत्ति से छाड़ी चलीगले आउ से निजर लोक नहांती कहा पाखु से गला आउ जदि जन बैंक रे बहुत पैसा रखि ता जदि कहीं ठीक उत्तराधिकारी नथिबो सेटा से बैंक रे से गवर्नमेंट रे ही से रहिबो ओ सेटा जदि स्वर्ग गवर्नमेंट ईश्वर को राज्य को जाई थांता ताले ता धार्मिकता बोली गणना कराई थांता से स्वर्ग रे धन पुरस्कार पाता किंतु से परि नहीं मात्र आद्य मंडल लोक माने जो गृह जमी भी विक्रय करी सामान दउतरे धन मान मान हला आउ जो माने किसी विशेष विशेष पदवी अच्छा जगत रे भल चाकरी बा कौन से प्रकार भल भल पोजिशन रे क्षमता प्राप्त होती भी से प्रभु को उद्देश्य रे आउ से सेहीपरि भाव में व्यवहार करने आवश्यक कारण से अंडर रे से अधीन रे अनेक लोक अच्छा आउ से कथा शुणु तेणु से कथार प्रभावित होगी से ईश्वर राज्य भुक्ता केते भल विषय केवल आउ गोटे स्वार्थपर भाव में खाली जागतिक चिंतार रहीकि जहाँ किसी आम क्षमता पदवी दक्षता रही निजपाई बा अल्प किसी लोक निज अल्प किसी निज लोक मान करवाटा उचित नुहे केवल जागतिक भाव में खाली देशपाई कले कौन हम से ख्रीष्टन निमंते आम बंचवा हम से आम सृष्टिकर्ता देश सृष्टि करना आम ए देश को से सृष्टि कर देश को से चलाउछंती दिन राति खरा वर्षा शीत काकर सब ऋतु परिवर्तन से करती को गवर्नमेंट करूनी से मतलब आम जानूँ जो मैंने से आउ शासन गदिरे बसती केते प्रकार भाव में से अन्याय दुर्नीति सब करते चिंता लक्ष्य नहीं से सब कार्य कर तेणु स्वर्ग कर्तृत्व करुँची से दिन से युवा लोक मैंने कही तेणु प्रभुकर धन्यवाद हो से भाव में धन मान आउ ज्ञान जागतिक भाव में जो मैंने ज्ञान प्राप्त होती प्रभु को व्यवहार करने को मुझे देखिली जे मु बहुत इच्छा करते मु पूरा उच्च शिक्षा प्राप्त होगापाई आमती यूनिवर्सिटी पर्यंत मुझे बड़ कष्ट पारा आप लक्ष्य थी मु निजक प्रतिष्ठा करी वर्तमान जगत रे बापा माँ भाई भौणी से निज लोक मान अनेक मंगल करी जन हित कार्य करी किंतु प्रभुंकर संकल्प पृथ्वी आकाश जब उच्चतर थिला मते प्रभु मो मन कथा कहली कौन चिंताधारा यहाँ किए तुमको सृष्टि कर तुम सृष्टिकर्ता किए तुम उद्धारकर्ता किए तुम पालनकर्ता किए तुम विचारकर्ता किए ख्रीष्ट तांपाई बंच केते दिन तुम्हें बंची रही केते दिन तुम्हें तुम तुम लोक मैंने अन्य मैंने कार्य आज तुम प्राण चलीगले तुम्हें क्या कर तुम कर आउ बाकी सब तो प्रभु देवे कही तेणु मु मोर ज्ञान सबको लगेदेली प्रभुंर सेवा कार्य इतने पुस्तक पढ़ुली सेमती आउ केते कौन करी अनेक जगत ज्ञान पाइबापी आहरी विभिन्न प्रकार मोर चिंता लक्ष्य थिला मु मोर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कलापर से संतुष्ट हेलिनी मोर आउ गोटे लक्ष्य थिला आउ मु किछि मु करी भिन्न प्रकार भाव में मुझे किसी गोटे शिक्षा तो योग्यता मुझे हासिल करी पारिबी एथिपाई आउ मु
ल करने मोर इच्छा था मोर अंतर भितर जब जो वकिल भी ताहा नहीं किंतु वकिलाती करी से पाठ पढ़ी जमती मु देशर नीति नियम सब विषय भलरे ध्यान इकोनॉमिक्स से गुड़ाक पढ़ुन आ कॉलेज पढ़िया समय पॉलिटिकल साइंस रे किछि मिले राजनीतिर कथा किंतु लॉ पढ़े से तो भास्ट मेरे पढ़िया कब जमती पीजी रे गोटे सब्जेक्ट नहीं भास्ट कोर्स पढ़िया है सेमती करी मु जानी मत कहीं कौन सी विषय अंडर एस्टिमेट करना यहाँ मोर चिंता लक्ष्य था आहरी केते विषय अन्यान्य एक्टिविटीज विषय भल गोटे स्पोर्ट्समैन हबार भल गोटे एक्टर हबार जोड़ा कि मुझे अनेक आगू जाइली एपरी अनेक विषय मोर थिला जेमितिकी मो सहित कहीं सामान हो पारिबनी ये चिंता लक्ष्य मोर थिला प्रभु बदली देले सेटा स्पिरिचुअल मुझे जानिली एगुड़ाकर किसी मूल्य नहीं आत्मिक विषय मूल्य अच्छी सब लगेली गोटे बहिता धरली बाइबल भिन्न भिन्न भाषा भिन्न भिन्न से इंग्लीश इंग्लीश विभिन्न वर्षन रे प्रकृत विषय कौन सत्य कौन लिखा हो बाइबल रे जानिबा पाई कहार कथारे पड़ी सेमती है ना बरम अंतर सह जो सब चिंता कली आउ प्रभु दर्शन दे प्रभु कथा कही कही मत समस्त विषय अग्रसर करेले मु चिंता कली ख्रीष्टन निमंते बंचवा हम राज्य वृद्धि करने को हम नहले कौन हम जागतिक भाव में कार्य कले मोर परिवार भी मंगल हो खाइबे पीबे भलरे घर द्वार सब करना अनंत जीवन तो पाइपर से मुझे चिंता करी कौन करी नाई नाई मत कार्य करने प्रभुंर कार्य करी प्रभुंर कथा कहवाक लगी जागतिक ज्ञान आत्मीय ज्ञान सब व्यवहार कली बापा माँ भाई भौणी मान पाखे कथा कहली से बदलिले निज लोक मान बदली गले तापर समस्त आ निजर बड़ धन मान ज्ञान बड़ चारिटी विषय देकी प्रभुंर आ प्रभु आम बंचवा कार्य करने को हम शरीर जी शक्ति अच्छी निजे ताकू व्यवहार मु कली पर सीना मु आसली सहर को किंतु प्रथमे तो निजर से गजपति अंचल जो आउ समय से पाखे साइकिलटी चलवाई संभव नाला पूरा पहाड़ पर्वत से सब चली चली एवं मु भाभी ही पारना सेटा प्रायतः सब रोड रास्ता हो गलानी बर्तमान आउ कुआड़े सेमती ना कि भावी पारनी एमती भाव में से उद्योग मत ग्रास कला चारिड़े बुली बुली बहुत परिश्रम कली बाइबल लिखा समस्त गण समस्त प्राण समस्त मन समस्त शक्ति दे प्रभु अपने ईश्वर प्रेम तेणु सेपरी भाव में आउ प्रभुंर कार्य प्रभु राज्य बढ़ला निज लोक मान मध्य परिवर्तन है प्रभुंर संतोष है प्रभु मत व्यवहार करने मनरे मध्य प्रेरणा पाइली आउ नूतन नियम अनेक प्रमुख लोक मैंने समस्त को सम्मान दिए किंतु पाउलों प्रति बेसी आकर्षित हेली जीवन सेवा कार्य द्वारा प्रभु राज्य बहुत भाव में बढ़ला बाइबल देखु मंडली केमती स्थापन होती नूतन नियम निजर लेखार पुस्तक केते पितरंकर तो आउ से प्रथम द्वितीय पितर रहा किंतु पाउलोंकर आउ से रोमियो ठारू आरंभ करी आउ सब चली से आउ एवरी पर्यंत केते पुस्तक से लिखिछंती केते सत्यर कार्य द्वारा होती गोटे आदर्श जीवन आउ जहाँ विषय प्रभु कहले ये आमर मनोनीत पात्र मो मन में प्रेरणा आसला मुझे प्रति आकर्षित हेली विशेषकर से कहती मोर शिक्षा प्रचार ज्ञान मनोर वाक्य युक्त आत्मा शक्तिर प्रमाण युक्त है आ मुझे प्रभुत्व सेमती है प्रभुत्व प्रभुंर कार्य हम आउ से भाव में मुझे चेष्टा कर चिंताधारा आम समस्त भर को आसवा आम जीवन में प्रभुंर गोटे उद्देश्य अच्छे ख्रीष्टन बंचवा हम आम कहीं तार चारिटी कारण मुझे प्रथम कही से आम सृष्टिकर्ता से आम उद्धारकर्ता से आम पालनकर्ता से आम विचारकर्ता तेणु को केमी बंचा पाउलों सदृश से विषय में चारिटी विषय कहली चारिटी कथा कहली धन मान ज्ञान बड़ दे आम को पाउल आ सब भाव में प्रभुंर कार्य को उठातु ईश्वर राज्य जेपरी भाव में वृद्धि है समय आ मंडली जेपरी भाव में प्रस्तुत आज सेपरी भाव में प्रभु करने आम को चाहूँ आम जीवन बदली जावाक हम आम निजपरी न हो बाइबल रे लिखाई पवित्र आत्मा द्वारा पाउलों परि आम हवाक हम जेपरिक आउ आम प्रकृत में ख्रीष्टों निमंते लाभस्वरूप हो पारिबा एवं आउ तांको दृष्टि योग्य होइकी तांको ठारे मध्य आम शेष में ग्राह्य हो पार
হালেলুয়া উদারবানি খারাবা শাকালা রবানা দারাবাঙ্গা লরবানি খারাবাঙ্গা লরবা প্রভু তোমার আমার ধন্যবাদ 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 অনেক দিন চালিয়েছি অনেক মাস বর্ষ চালিয়েছি প্রভু আমার জীবନରେ ইদারবানি কুরাবশ্যকালা রবানি খারাবাঙ্গা লরবানি খারাবাঙ্গা রবা কিপরি আমার জীবনକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କିପରି ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଆମେ ରହିଛୁ ଆମକୁ ତ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବା କଥା ଇଦାରବାନି କାରବশ্যକାଲା ରବା ଆମେ କ'ଣ ସେପରି ହେଇଛୁ ଆଜି ଆମେ ନିତାନ୍ତ ଆମକୁ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇଛ ଓ ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ନାହିଁ Hallelujah. Rida baba baba raba 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 shakamani adara mani kara mandala rabani khara mandala raba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ ଓ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଇରା କାମା ଶାକାମା ନିଆତାର ବାଣି କାର ବନ୍ଦାଲ ରବାନି ଖାର ବନ୍ଦାଲ ରବା ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆଜିର ସମୟ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଉପରତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ତୁମ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଆହୁରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା କୁହ ତୁମ ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମର କଣ୍ଡାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ